मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि ये ऋषि ऊंट पे सवार होके आएंगे। ऊंट पे कभी भी कोई हिंदुस्तानी ऋषि सवार होके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साफ तौर पे मनुस्मृति में लिखा है चैप्टर नंबर 11 में मंत्र नंबर 202 में कि ब्राह्मण को कभी भी ऊंट या गधे पे बैठ के नहीं आना चाहिए। ऊंट पे और गधे पे बैठना हराम है ब्राह्मण के लिए। तो इससे साबित होता है कि ये ऋषि हिंदुस्तानी ऋषि नहीं है, लेकिन ये विदेशी है। मंत्र नंबर 3 में लिखा है कि वो है महामा ऋषि। मामा के एक मानिए महा ऋषि और दूसरे मानिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंत्र नंबर 4 में लिखा है वो है विश्वेश रेप। विश्वेश रेप के मानी है वो इंसान जो तारीफ करता है, वो इंसान जो इबादत करता है। और जब अरबी में हम तर्जुमा करेंगे इसके मानी हो जाती है अहमद। और हम जानते हैं कि अहमद दूसरा नाम था आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे जो पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 में चैप्टर नंबर 21 मंत्र नंबर 6 में कि वो लोग जब सुनेंगे तारीफ जंग के मैदान में तो उनका हौसला बढ़ेगा और वो जीत जाएंगे 10,000 दुश्मन के खिलाफ जो लड़ रहे थे करू के खिलाफ बिना कोई जंग के। हम जानते हैं कि कुरान मजीद में बैटल ऑफ आजाब का जिक्र आता है, जंग आजाब का। सूरह आजाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 22 में जिसमें लिखा है कि जब मुसलमान दुश्मनों को देखते हैं तो उनकी हिम्मत अफजाई होती है और कहते हैं कि यही कहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, और उनकी हिम्मत और बढ़ती है और उनकी हिम्मत अफजाई होती है। और हम जानते हैं तारीख में लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में लिखा है कि बैटल ऑफ आजाब में तकरीबन 10,000 दुश्मन थे और मुसलमान थे तकरीबन 3,000। और इस जंग में जंग लड़ी ही नहीं गई, बिना जंग लड़के ये जंग जीती जाती है। और ये भविष्यवाणी में लिखा है कि जो लोग खिलाफ थे वो करू के खिलाफ थे। करू के मानी है वो शख्स जो तारीफ करता है, इबादत करता है। और जैसे मैंने कहा इसको अरबी में तर्जुमा करेंगे तो हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे जब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 21 मंत्र नंबर 7 में लिखा है कि ईश्वर 20 राजाओं को नष्ट करेगा, ओवरथ्रो 20 किंग्स। 20 राजाओं को नष्ट करेगा और 60,099 दुश्मन को जो अबंधु के खिलाफ है। और हम जानते हैं कि मक्का के तकरीबन 20 कबाइल थे, जो 20 ट्राइब्स, उसका मतलब 20 सरदार थे, 20 राजा थे। और तकरीबन 60,000 आबादी थी मक्का के लोगों की शुरू में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। और लिखा है भविष्यवाणी में कि वो खिलाफ होंगे अबंधु के। अबंधु के एक मानी है ऑर्फन। ऑर्फन जिसके कोई वालिदैन नहीं है, यतीम। और अबंधु की दूसरी मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है। जब हम अरबी में तर्जुमा करते हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही भविष्यवाणी फिर से दोहराया गई है ऋग्वेद में किताब नंबर 1 हिम नंबर 53 मंत्र नंबर 9 में। भविष्यवाणी हूबहू वही है, लेकिन लफ्ज अबंधु के बदले सुशरामा। और सुशरामा भी संस्कृत में उसके मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है। हम तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہے صرف وید میں، اور کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نام سے احمد کر کے. جب ہم سام وید پڑھتے ہیں، سام وید میں لکھا ہے اگنی منتر نمبر 64 میں کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا، ایک بیوی حلیمہ کا پیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے احمد کئی جگہ ہے وید میں. سام وید اتر چک منتر نمبر 1500، سام وید اندرا چیپٹر نمبر 2 منتر نمبر 152، یجر وید چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 18، رگ وید چیپٹر نمبر 8 بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10، اتھروا وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16، اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14. کئی جگہ لکھا ہے ہندو مذہبی کتابوں میں، صرف وید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ان کا نام لکھا ہے احمد جیسے. جب ہم وید پڑھتے ہیں، وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نرشنسا جیسے. نرشنسا جیسے میں نے کہا آتا ہے لفظ نر سے، جس کے معنی ہے آدمی. شنسا مطلب پرشنسا کے لائق، وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. صرف وید میں ہی کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے نراشنسا کر کے. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4، رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3، رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2، رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 64 verse number 3, Rig Ved, book number 10, hymn number 182, verse number 2, Yajur Ved, chapter number 20, verse number 37, Yajur Ved, chapter number 20, verse 57, Yajur Ved, chapter number 21, verse number 31, Yajur Ved, chapter number 21, verse number 55, Yajur Ved, chapter number 28, verse number 2, Yajur Ved, chapter number 28, verse number 19, Yajur Ved, chapter number 28, verse number 52, Yajur Ved, chapter number 27, verse number 29. صرف حوالے اگر میں دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں تو تقریباً گھنٹوں لگ جائیں گے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف ایک اور بھوشیہ وانی میں ذکر کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں میں. وہ ہے کل کی اوتار. جب ہم پڑھتے ہیں بھاگوت پرانا میں ادھیائے 12 کھنڈ 2 شلوکا 18 سے 20 تک اس میں لکھا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں جو ایک نیک براہمن ہیں اور سنبھالا شہر کے امیر ہے اس کے گھر میں پیدا ہو گئے کل کی اوتار اور اس کے کئی گن ہوں گے اور ان کے پاس 8 صفت ہو گئے 8 نیک گن ہو گئے اور یہ آئیں گے ایک گھوڑے پہ سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے اور دشمنوں کو ختم کریں گے. یہی بھوشیہ وانی دہرائی گئی ہے بھگوت پرانا میں کھنڈ 1 ادھیائے 3 شلوکا 25 میں کہ وشنو یاش کے گھر میں پیدا ہو گئے. کل یگ میں جب راجا چور جیسا برتاؤ کرے گے وشنو یاس کے گھر میں پیدا ہو گئے کل کی اوتار.